প্রবল চাপের মুখে প্রশ্নফাঁস রুখতে এবার কড়া আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে নতুন বিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন। প্রশ্নফাঁসকে সংগঠিত অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে এই নতুন বিল 10 বছরের জেল সঙ্গে 10 কোটি টাকা জরিমানার সংস্থান রয়েছে এই বিলে। ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে 3 মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে শুনানি। প্রশ্নফাঁসের বিরুদ্ধে কড়া বিল, আগামী সপ্তাহেই এই বিল পেশের সম্ভাবনা। আর অন্যদিকে এই যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন, নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের যে প্রতিবাদ, সেই আন্দোলনের আঁচ এবার কলকাতাতেও। শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের। ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ তো করতেই হবে, তার সাথে নরেন্দ্র মোদীও অ্যাজ আ প্রাইম মিনিস্টার অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিক। রাজ্যের অবস্থা দেখে আমাদেরকে এটা দেখতে হবে যে বন্ধ হওয়া সরকারি স্কুলগুলোকে আবার খুলে দিক। আর সেন্ট্রালি যদি দেখতে চাই, এই সমস্ত কম্পিটিটিভ এক্সামগুলো এনটিএ হ্যান্ডেল করছে, এনটিএ কে স্ট্র্যাপ করতে হবে। বিজেপির যে ইকো চেম্বারে প্রতিদিন দুর্নীতি প্রডিউস করে, ওরা প্রতিদিন চুরি প্রডিউস করে, ওটা গোটা প্রডিউসমেন্ট সিস্টেমটার বিরোধিতা করছে। আমরা তার বয়কট করছি। होगा होगा अच्छा तरीके होगा। नहीं आप छोड़ दीजिए ना मेरे ऊपर। ओनली 10 वीक्स एंटी नेशनल फोर्स को बंगाल का धरती से उखाड़ फेंकने का काम चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी करेगा। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, सब त्योहार सब इंस्टीट्यूशन में मनाना चाहिए। जो अंदर रहकर ये सब करेगा वो सब नहीं होगा। हॉस्टल के अंदर वो सब नहीं चलेगा। मेरा पास सब आ गया है, थोड़ा संभाल के चलिए। आई एम वर्कआउट, इतना सबक सिखाने काम करूंगा वो तो ठीक है। ये धरती स्वाधीनता संग्राम का धरती है, ऋषि अरविंद का धरती है। इसमें कोई उल्टा सीधा काम करने नहीं दूंगा। নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে। একদিকে সিজেপির সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের যে বৈঠক, সেই বৈঠক ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলছে, সেই ছবি দেখতে পাচ্ছেন। আর এই প্রতিবাদ আন্দোলনের আঁচ এবার কলকাতাতেও। মিছিল বামপন্থী সংগঠনের যে ছাত্র সংগঠন রয়েছে তাদের মিছিল। নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় সিজেপির প্রতিনিধিরা। একদিকে কেন্দ্রের সঙ্গে বৈঠক, আরেকদিকে দেশ জুড়ে আন্দোলন অব্যাহত। কেন্দ্রের সঙ্গে ককরোচ জনতা পার্টির প্রায় 2 ঘন্টার বৈঠক হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ সহ 3 দফা দাবি আন্দোলনকারীদের, যেখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড় সিজেপির প্রতিনিধিরা। তাদের যেটা প্রথম দাবি সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ। দ্বিতীয় দাবি, আত্মঘাতী পড়ুয়াদের যে পরিবার তাদের 1 কোটি টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তৃতীয় দাবি, সিজেপির আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সব এফআইআর প্রত্যাহার করে নিতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দাবির ক্ষেত্রে ইতিবাচক কেন্দ্র, এরকমই সিজেপির তরফে দাবি করা হয়েছে। তবে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার বিষয়ে কেন্দ্র সময় চেয়েছে, দাবি সিজেপির। কাল ফের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এই আজকের যে বৈঠক, সেই বৈঠক শেষে জানালো সিজেপির প্রতিনিধিরা। জেপি নাড্ডা, জিতেন্দ্র সিং এর সঙ্গে সিজেপির আজকে 2 ঘন্টার বৈঠক হয়। একদিকে এই বৈঠক চলছিল যখন, অন্যদিকে কিন্তু দেশ জুড়ে এই আন্দোলন সেটা অব্যাহত। দিল্লি থেকে কলকাতা প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলন অব্যাহত। নিট প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় সিজেপির প্রতিনিধিরা।
আন্দোলন অব্যাহত, সেই ছবি একদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নয়াদিল্লিতে যে বিক্ষোভ চলছে। আজকের যে বৈঠক, সেই বৈঠক ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সিজেপির প্রতিনিধিদের বৈঠক। অন্যদিকে এই আন্দোলনের আঁচে মিছিল কলকাতাতেও। প্রায় 2 ঘন্টা আজকে বৈঠক হয় সিজেপি প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের। অন্যদিকে যে বিক্ষোভের ছবি, সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অর্থাৎ একদিকে বিক্ষোভ আন্দোলন, এই প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে, তারই মধ্যে আজকে বৈঠক হয় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সিজেপি প্রতিনিধিদের। অন্যদিকে এই প্রতিবাদের আজ কলকাতাতেও, সেই ছবি সরাসরি রেখেছি আপনাদের সামনে। মিছিল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের। नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफा ले लीजिए सर, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो ये जो देश भर में युवा सड़कों पर उतरे हैं ना, वो आपका इस्तीफा मांगना शुरू कर देंगे फिर। तो स्टूडेंट्स की भी भलाई इसी में है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट्स से ज्यादा भलाई नरेंद्र मोदी की है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। आज मैं और आशुतोष जब गए जेपी नड्डा जी के साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3 जितने हमारे भाई बहन यहां पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.